चंद्रशेखर जी, श्रीमती नित्ता डिसूजा जी, दिव्या जी, आपको देख के बहुत खुशी हुई आज बहुत दिनों बाद, मधु मणिगौड़ा जी, श्री सी.डी. गंगाधर जी, श्री चेल्लूवरिय स्वामी जी, नरेंद्र स्वामी जी, श्री रवि गौड़ा जी, रवि कुमार गौड़ा जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता हैं, उनका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि मुझे देर हो गई। आज हमारा हेलीकॉप्टर बेंगलोर से उड़ नहीं पाया, इसलिए गाड़ी से आए और 1 घंटा देरी हो गई, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। धूप है, आप काफी इंतजार कर रहे होंगे। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. शक्करे नगरा मांड्या में आकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपकी धरती को मेरा प्रणाम। ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. पूरा देश जानता है कि यहाँ के किसानों की मेहनत से ही कर्नाटका आगे बढ़ा है, और आपकी धरती, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, उसके लिए आप मेहनत से दिन रात एक करते हैं। ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. देखिए, जब एक प्रदेश बनता है, उसकी पहचान बनती है, तो मुख्य तौर से उसकी पहचान उसकी जनता ही बनाती है। ಈ ದೇಶದ, ಈ ನೆಲದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ನೆಲದ ಜನರು. आप सब अपनी मेहनत से, जब ईमानदारी से काम करते हैं, तभी आपके प्रदेश की पहचान बन पाती है। ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. अगर कर्नाटका प्रदेश की आज पूरी दुनिया में पहचान है, तो ये इसलिए कि आप सब ने उसको बनाया है। ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರಮ. आपकी एक मजबूत पुरानी संस्कृति, आपकी सभ्यता, जिसे बसवन्ना जी जैसे महात्माओं ने, नारायण गुरु जी जैसे महात्माओं ने अपनी शिक्षा से सींचा। आपकी मेहनत, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, मेरी बहनें, आप दिन रात मेहनत करती हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया में कर्नाटका पहचाना जाता है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನದ ಏನು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. तो जब अपना प्रदेश इतना महान है, प्रकृति की सारी देन है, जनता मेहनती है, दिन रात काम करके प्रदेश को बनाती है, बच्चे ज्यादातर शिक्षित हैं, तो फिर ये परिस्थितियां क्यों हैं कि आज कर्नाटका में जिससे भी मैं बात करती हूँ, पता चलता है कि आप परेशान हैं, महंगाई की वजह से त्रस्त हैं, बेरोजगार हैं, और मुश्किलों से आपका जीवन भरा है। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಜನರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಈಗ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆ? देखिए, आपने सुना होगा
कि एक नाम है इस सरकार का जो 3.5 सालों से आपके प्रदेश में चल रही है, 40% ಸರ್ಕಾರ। ಕಡೆಯ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗ ಇರುವಂತ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सुना है कि नहीं? ಕೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು। सुना है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3.5 सालों से ये सरकार आपको लूट रही है। ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ये बनी ही, इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई। विधायकों को खरीद के दूसरी सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई गई। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। ಜನರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯ್ತು। अब जब हम कहते हैं कि एक सरकार आपको लूट रही है, कि 40% सरकार है, इसका मतलब क्या है? ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जब हम ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? आपके जीवन पर कैसे इसका असर पड़ता होगा? ಈ 40% ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? देखो, सबसे पहले जब सरकार का मकसद लूटना होता है या लालच होता है तो काम कम करती है। ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬರೀ ಲೂಟಿ, ದುರಾಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇವರು? आपको मालूम है, अगर एक नौजवान काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन कहीं से उसको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, और चोरी से बहुत पैसा अचानक उसका बन जाता है, तो नौकरी से उसका ध्यान हटने लगता है। उसको लगता है कि चोरी से आसानी से इतना सारा पैसा बन रहा है तो चोरी ही कर लेता हूँ। ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ। तो सरकारें भी ऐसे ही हैं। जब सरकार में मंत्री और पदाधिकारी जो हैं, उनको लगता है कि लूट और लालच से बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत सत्ता मिल जाएगी, तो वो उसी चीज पे ध्यान रखते हैं। और जो उनका असली काम है, जनता के लिए काम करना, आप सबके लिए विकास करना, वो कम करते हैं। ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಜನರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೂಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು। तो मेरी बहनों, जब दिन रात आप मेहनत करती हैं और समाज का बोझ उठाती हैं, घर से निकलकर कहीं जॉब करती हैं, वापस आती हैं, शाम को अपने घर का काम भी करती हैं, जब आप दुकान जाती हैं और महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पाती हैं, जब गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है, या सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, तेल महंगी है, दाल महंगी है, आटा महंगा है, तो आपको लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ। ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ती हैं, मन बनाती हैं, अपने संघर्ष के लिए खूब मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि ये सरकार जिसका काम है कि महंगाई घटाए, जिसका काम है कि अगर महंगाई दूसरी परिस्थितियों की वजह से बढ़ रही है तो कम से कम कुछ करके हमें मदद करके, हमारी सहायता करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ।
ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? इस सरकार ने भाइयों और बहनों, जब मैं कहती हूँ हर स्तर पर लूटा है, तो आप देखिए कि जब नौजवान भर्ती के इम्तिहान देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उस इम्तिहान में घोटाला हो गया। पीएसआई स्कैम को देखिए, इतने सारे ऐसे स्कैम हैं। ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹಗರಣ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾರಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಲೂಟಿ ಲೂಟಿ ಲೂಟಿ. कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, चिट्ठी लिखी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं सुना। ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. विधायकों के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिले, 8 करोड़ रुपए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में उनकी। ರೈತ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ, ಆದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. यहाँ पे मेरे बहुत सारे नौजवान भाई बहन होंगे, सरकार में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಾ, ಯುವತಿಯರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ. आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आपके माता पिता फीस देते हैं ट्यूशन की, फिर आप भर्ती का इम्तिहान देने जाते हो, ना आपको पद मिलता है और ना भर्ती के इम्तिहान के रिजल्ट सही ढंग से निकाले जाते हैं। ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಮನೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. बल्कि पता चलता है कि हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स हो गया है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें तो उसके लिए 50 या 70 लाख मांगा जाता है, लेक्चरर बनना चाहें तो 30-50 लाख मांगा जाता है, जूनियर इंजीनियर बनना चाहें तो 30 लाख मांगे जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि कहीं पे किसी के पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उस किसान को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। ये सच्चाई है। ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಲಂಚ ಲಂಚ ಲಂಚ. ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಲಂಚ, PSI ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಲಂಚ, ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಲಂಚ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ 2 ಎತ್ತು ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಲಂಚಕೋರರು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ये किसानों का प्रदेश है कर्नाटका, और किसानों के लिए देखिए किस तरह से इस सरकार ने किया। ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರ ನಾಡು, ಆದ್ರೆ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡಿ. 25,000 रुपए प्रति एकड़ का टैक्स लगा दिया। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕರೆಗೆ 25,000 ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ರೈತ. खाद पर 5% GST लगाया, ಅದರಲ್ಲೂ 5% GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ट्रैक्टरों आदि पर 12%, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ 12% GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. पेस्टिसाइड पे 18%, ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ತರಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ DST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. डीजल के दाम बढ़ गए, ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. DAP का दाम 1350 रुपए हो गया। DSP 1350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. जहां दाम बढ़ाया नहीं, वहां जो बैग के अंदर यूरिया डलता है उसको कम कर दिया। पहले 50 किलो का बैग मिलता था, अब उतने ही पैसों के लिए आपको 45 का मिलता है। ಪಹಲೆ ಈಗ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳದು ನೀವು ಏನು ರೈತರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बड़े बड़े वादे किए थे आपको कि MSP बढ़ाई जाएगी, कि आपकी आमदनी दुगनी होगी,
लेकिन आमदनी दुगनी सिर्फ सरकार में जो है मंत्री जो पद रखते हैं उनकी आमदनी दुगनी हुई, बल्कि चौगुनी 10 गुना हो गया होगा। ಎಂತೆಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೈತರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 2ರಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಖರ್ಚು. जहां बाकी प्रदेशों में 3,500 से 4,000 पर क्विंटल FRP मिलता है, यहाँ आपको सिर्फ 2,750 मिलता है। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 4,500 ಇಂದ 3,500 ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. आपके चीनी का मिल है यहाँ, उसका निजीकरण करने की कोशिश हो रही है। ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कांग्रेस पार्टी उसे होने नहीं देगी। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे। ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಧೋಖಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि बहुत धोखा हो गया है, बहुत चोरी हो गई है, ತುಂಬಾ ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಜೊತೆ. और भ्रष्टाचार का सिर्फ ये नतीजा नहीं है, बहुत और नतीजे हैं। खास तौर से जब हम रोजगार की बात करते हैं, ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. आईटी में, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्नाटका सबसे आगे होता था। ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಐಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. जिनको प्रदेशों में कहते हैं ना मॉडल स्टेट, हम तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर मॉडल स्टेट था कर्नाटक। ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. आईटी में नंबर 1, ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1ನೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. जॉब्स में नंबर 1 था, जॉब्स में नंबर 1 था। ಜಾಬ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. स्टार्टअप्स में नंबर 1, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. बाहर से जो निवेश आता था उसमें भी हम सबसे आगे थे। ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿತ್ತು. शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, सब में नंबर 1 था। ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. लेकिन ये जो 40% की सरकार है जिसने आपको डबल लूट दिया है, डबल इंजन नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ। ಈ 40% ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा काम रुक ही गया। ಒಂಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಿದಾವೆ. बेरोजगारी बढ़ गई, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. युवाओं का जो भविष्य है वो कमजोर हुआ। ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. बड़ी बड़ी कंपनियां ओला जैसे, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, एप्पल, मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग यहाँ से छोड़ के चले गए। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. तो नौकरियां आएंगी कहां से? ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ರೆ लाखों MSMई, छोटे बिजनेस, छोटे दुकान बंद हो चुके हैं। ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚೋಗಿವೆ. बड़े बड़े जो सरकारी कंपनियां थी, PSU थी, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाले। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सरकार में 2.5 लाख खाली पद पड़े, वो भरे नहीं। ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से लूटे गए। 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ. तो आप बताइए रोजगार आएगा कहां से? ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಕಾಸ್ ಹೋಗಾ ಕೈಸೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ?
आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. वो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी क्या? ಆ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. आपने अपनी मेहनत से नंदिनी बनाई, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಂದಿನಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. 4 साल पहले नंदिनी में इतना दूध इकट्ठा होता था कि क्षीरा भाग्य, क्षीरधारी जैसी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ಗಳ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಧಾರೆ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿತ್ತು. उस समय बच्चे बच्चे को दूध मिलता था. ಅವತ್ತು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 5 रुपए प्रति लीटर आपको सब्सिडी मिलती थी. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು. अब ये लोग कहते हैं कि नंदिनी में दूध इकट्ठा ही नहीं हो रहा है. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चाहते हैं कि आपकी नंदिनी कर्नाटका की नंदिनी गुजरात के अमूल में मर्ज हो जाए. ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಮೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और जानबूझ के फैलाया जाता है कि नंदिनी से दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, हम गुजरात का कोऑपरेटिव ला रहे हैं. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಮೂಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಂದಿನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे आप? ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? आपको अपने भविष्य के लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ये हम लोगों के भविष्य की बात नहीं है, ಇದು नेताओं की, पार्टियों की, सरकारों की. ಇದು ये आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಇದೆ. कांग्रेस की सरकार ने अन्न भाग्य दिया आपको, क्षीर भाग्य दिया, पशु भाग्य दिया जानवरों के लिए, कृषि भाग्य दिया किसानों के लिए, आरोग्य भाग्य दिया आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री दी आपकी शिक्षा के लिए, और इंदिरा कैंटीन आपके खाने के लिए दी. ಇವತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಧಾರೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿತ್ತು. और आज भी आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेके हम आ रहे हैं. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ 100% ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ये जो 2.5 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, इनको हम भरेंगे. ಈ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬುತ್ತೀವಿ. गृह लक्ष्मी की एक योजना बनेगी जिससे मेरी बहनों आप सबको 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे ताकि आप महंगाई का सामना कर पाए. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ, ಮನೆಯ ಒಡತಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. गृह ज्योति योजना लाएंगे जिससे 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी. ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. नौजवानों के लिए युवा निधि बनाई जाएगी. जिसके पास ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे. ಯುವಕರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಅಡಿ 3000 ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे. ಯಾರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. नंदिनी को मजबूत किया जाएगा. ನಂದಿನಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. मेरी आंगनवाड़ी की बहनें, आपकी जो मानदेय है
वो 15,000 रुपए बनाई जाएगी। ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನ 15,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. मिनी आंगनवाड़ी की 10,000 बनेगी। ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। आशा बहुओं के लिए 8,000 रुपए, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 8,000 ಸಂಬಳ। और रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ियों के लिए 3 लाख रुपए, और जो मिनी आंगनवाड़ी की है उनके लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ। अगर इन सब स्कीमों को जोड़ा जाए तो लगभग 8,500 रुपए प्रति माह हर परिवार का फायदा होगा। ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮನೆಗೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ। बहनों और भाइयों, इस सरकार ने कर्नाटका से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस पार्टी 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि के आधुनिकीकरण में डालेगी। ಈ ಏನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ। सब्सिडी, लोन और किसान की बीमा के लिए खर्च करेगी। ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಲೋನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ। भूमिहीन मजदूर और बटाईदार किसानों के लिए नागिला तुड्डिता डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए डालेंगे। ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ 500 crore 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ। मेकेदातु, महादाई, अपर कृष्णा, अपर भद्रा, यटनाहोल, वाराही जैसी रुकी सिंचाई योजनाओं को हम शुरू करेंगे फिर से, और इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए डाला जाएगा। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಹದಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ಮೇಕೆದಾಟು ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। किसानों को 1 लीटर दूध के लिए 7 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ರೈತರಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ। और सभी दूध उत्पादकों के लिए 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಲು ಕರೆಯೋನಿಗೆ 50,000 ಸಾಲ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ। मछुआरों के लिए 6,000 रुपए फिशिंग हॉलिडे अलाउंस दी जाएगी। ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 6,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। और पंचायतों को सोलर लाइट लगाने के लिए 100% ग्रांट मिलेगा। ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ದೀಪಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 100% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। गरीबों और अस्थायी मजदूरों के लिए अस्थायी कर्मी कल्याण बोर्ड बनेगा, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। ಬಡವರು ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ 3,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ। फूड डिलीवरी कर्मी, घरेलू कर्मी और अन्य मजदूरों के लिए न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी फिक्स की जाएगी। ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। बीदर से चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें टाउनशिप बनाए जाएंगे। ಬೀದರಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। छोटे उद्योगों के लिए 1,000 करोड़ का वेलफेयर फंड मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं और कितनी दिक्कतें आई हैं नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद। इसीलिए आपको फिर से मजबूत बनाने के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿದಾವೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಣವನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट के लिए नए उद्योग लगाए जाएंगे। ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅನುದಾನವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। और प्रत्येक विधानसभाओं में 10 करोड़ के स्टार्टअप फंड दिए जाएंगे। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। बेंगलुरु में व्यापार और टूरिज्म के लिए दुबई जैसा एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड एंड डायमंड पार्क बनाया जाएगा। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। और जैसे आज आईटी सेक्टर में बेंगलुरु मजबूत है, उसी तरह जो आपकी 2 टियर की शहरें हैं, मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, उडुपी, शिवमोगा, इन सबको बेंगलुरु जैसे आईटी सेक्टर में मजबूत बनाने की पूरी कोशिश होगी। ಇವತ್ತೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಮೈಸೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। हमारा सपना है कि कर्नाटका को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सबसे आगे बढ़ाएं। ನಮ್ಮ ಕನಸು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸು ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ। और ऐसे बहुत ऐसे हमारी योजनाएं हैं जिसके जरिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे खूब सारे रोजगार बने, ताकि यहाँ का विकास ठीक ढंग से हो और आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य मजबूत बने। ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಂದಿದೀವಿ। ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। देखिए बहनों और भाइयों, मैंने आपको एक लंबी लिस्ट सुनाई है और ये लिस्ट आपकी समस्याओं की और उनको सुलझाने की बात की है। इस लिस्ट में जो मैंने बोला है, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि आपकी ये समस्याएं हैं, फिर आपसे बताया कि कांग्रेस पार्टी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, आपकी मदद के लिए क्या क्या करना चाहती है। ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನೇನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಲೂಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। चुनाव का समय है, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। कल किसी और पार्टी का नेता आएगा, आपके सामने खूब बातें करेगा और आप उसकी भी बात सुनेंगे। ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ನನ್ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ। मैंने देखा है कि भाजपा के जितने भी नेता आते हैं वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करते, वो आपको ये नहीं बताते कि आपका विकास कैसे होगा, वो आपको ये नहीं कहते कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाने की उन्होंने योजना बनाई है। ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। युवा बेरोजगार घूम रहा है, मेरी बहनें महंगाई से जूझ रही हैं, किसान की कमर तोड़ी जा रही है, छोटे व्यापारी रो रहे हैं कि उनका बिजनेस कम हो रहा है, बंद होने को जा रहा है। ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಜನರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು। कॉन्ट्रैक्टर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ರೈತ, ಈ ನಾಡಿನ ರೈತ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। लेकिन भाजपा के नेता आपके सामने आकर पुरानी बातें उठा रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपनी ही भलाई के लिए आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ कि चुनाव में आपकी बात होनी चाहिए। ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
हल करने की बात होनी चाहिए। ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूँ। ನಾನು ಆ ಬಿಜೆಪಿಯರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಂತ್ರಿ, ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। ನೋಡೋಣ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಡೋಣ। एक ऐसा चुनाव लड़े जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं। लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है? ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ। ಬರೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ। ನೀವು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। ನೀವು ಜನರು, ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ನೀವು ಜವಾಬ್ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ। आज वो कुछ भी कर ले, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा। ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। आप बदलाव लाएंगे, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತೀರಾ। और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ कि जब बदलाव लाएंगे तो ठोस तरीके से लाइए, कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि यहाँ पे आपकी एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए समर्पित हो। ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರಿ, ಆ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ತರಬೇಕು। आपके जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು। चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक बने और आप उनसे जवाब मांगे। ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಅವರು ಆಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು। बीजेपी की सरकार ने आपके लिए अगर कुछ नहीं किया है, इनको निकाल दीजिए, बदल डालिए सरकार। ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರನ। अपने भविष्य को मजबूत बनाइए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए और आगे बढ़िए। ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತನ್ನಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರೋಣ। ये प्रदेश आपका है, इसकी हिफाजत, इसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। ये और इसकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा तब आएगी जब आपका पेट भरेगा, आप रोजी रोटी कमा पाएंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बना पाएंगे। ಈ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ದು, ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು। ನೀವು ಯಾವಾಗ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಕರ್ನಾಟಕ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.